मकिम गठन करेंगे नुआ आंचलिक दल। ए आंचलिक दल बीजेडी को टक्कर दब आउ इलेक्शन भी खूब जमकर हम। पूर्वर कौन होता बीजेडी निज स्वार्थ अनुसार बीजेपी सांगर मेंट करुला नचेत कांग्रेस सांगर मेंट करुला एमती सब शासन क्षमतार रही आसूला। आउ बीजेपी कांग्रेस से माने जिते दुर्बल हो गले बीजेडी से कौन कला निज अकात निजे शासन कला ओडिशा को। एमती कि 25-26 वर्ष पर्यंत ओडिशा को केवल बीजेडी ही शासन कला। आउ विभिन्न उन्नतिमूलक काम करने सहित बिजू बाबूंकर बहुत गुड़े स्वप्न को पूर्ण करार भी अधिकांश लोक कहती। पूर्वर ओडिशा रे कांग्रेस शासन करुला तापरे बीजेडी नवीन पट्टनायक नेतृत्व में 25 वर्ष पर्यंत शासन कले। तापरे बीजेडी पर बीजेपी रो आगमन है। बीजेपी को लोक बीजेडी रो विपरीत बोली भावी बीजेपी को बहुत संख्यार भोट रे विजय करी ओडिशार राजगादी रे बसैले। प्रथम थर पई ओडिशा रे जणे आदिवासी नेता को मुख्यमंत्री भाव में ओडिशा परिचय देला। एटा हला बीजेपी रो आदिवासी स्ट्राइक कहले चलिबो नाही। तापरे बीजेपी रो विचारधारा अनुसार आदिवासी मुख्यमंत्री मोहन बाबू शासन करिया को लागिला। बीजेडी करि जाइथिबा विभिन्न कार्य को केवल रंग मारी सबुजिया रंग जगार नारंगी रंग मारिया को लगी पड़ी। एपटे ओडिशार कांग्रेस अवस्था अति दयनीय। एतिकी भी कांग्रेस नेतृत्व नौचंती हुए तो से माने अन्य दल पटु किछि हाथ गुंजा मिलुची किंबा जानी शुणी कांग्रेस को दुर्बल करुचंती। मकिम महाशय मध्य से कांग्रेस ही थिले। कांग्रेस दल रे बहुत वाद विवाद पर मकिम महाशय कांग्रेस इस्तीफा देथिले। आउ अन्य कौन सी दल को जीवा को बाहरी नथिले। से मने मने भावुथिले गोटे आंचलिक दल तैयारी करिवे एवं एई कथा मीडिया सामने मध्य कहिया को लागिले। तापरे जणागला ना मकिम महाशय गोटे आंचलिक दल गठन करेंगे जोटा कि एप्रिल आड़ को ताहा नुआ नाम परिचय पाइब। मकिम महाशय कहते मते 100टी युवक दियो सारा ओडिशा को परिवर्तन करदेवी। एमती बीजेपी भी कहूला पूर्वर जिते विरोधी दलर थिला ओडिशा रे सेतेले कहूला कौन मते थरे सुजोग दियो मु ओडिशा को नुआ ओडिशा रूपे तैयारी करदेवी। बीजेपी भी से भाया नुआ ओडिशा तैयारी करुच्ची सबुज जगार नारंगी रंग बड़ी दौची एटा है नुआ ओडिशा। एमती कौन सी दल तैयारी करिया पूर्व किछिटा नियम कानून जानिबा को पड़े। आ खाली नुआ गोटे दल तैयारी करदेले छत उठिला भाया तापरे सेई कांग्रेस बीजेपी रो जो प्रकार आदर्श बा नीति रही से दल भी से प्रकार करिवो ताने लाभ कौन। सेतिपाई कौन सी महापुरुषंकर आदर्श रे अनुप्राणित होबा दरकार। जेमिति वामपंथी मानकर आइडियल बाबा साहेब आंबेडकर एवं कांग्रेस आइडियल जातिर पिता महात्मा गांधी बीजेपी रो आइडियल आरएसएस रो नेता माने एमिति प्रत्येक दलर गोटे स्वतंत्र आइडियल रही था। आउ सही आदर्श बा आइडियल अनुसार ही गोटे दल गठन करती। किंतु मकिम महाशयंकर एमिति कौ प्रकार आइडिया बा कौ प्रकार आइडियल बा आदर्श रे अनुप्राणित हेले जे आ गोटे नूतन दल तैयारी करने को लगी पड़ी। छत उठिला भाया पूर्वर अनेक आंचलिक दल सृष्टि होता कालक्रमे से सब बीजेडी रे विलीन हो जाता क्षमता लोभरे। किंतु से भाया दल गठन कर लाभ कौन। जदि नुआ दल गठन करा जाउची तेबे बीजेडी बीजेपी कांग्रेस ठारू भिन्न आइडियल बा आदर्श रहिबा दरकार बा नीति नियम रहिबा दरकार। तेबे जाइकरे लोक माने विश्वास करिवे एवं भोट देवे तापरे शासन क्षमता को आनिबे। राजनैतिक दल गठन करिया पई टंका बल भी आवश्यक आउ बाहुबल भी आवश्यक आउ जनबल भी आवश्यक जाति बल भी आवश्यक धर्म बल भी आवश्यक विचारधारार बल भी आवश्यक एमती विभिन्न प्रकार बल आवश्यक जो द्वारा कि गोटे राजनीतिक दल गठन करा जाई पारिबो एवं ताहाको चालू करा जाई पारिबो। किछि नहेले भी
କୌଣସି ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ଗୋଟେ ଦଳ ଗଠନ କରିବାର ଦରକାର। ତେବେ ଯାଇକରି ସେହି ଆଦର୍ଶକୁ ସାମ୍ନାରେ ରଖି ନିଜ ଦଳର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିହେବ। କିନ୍ତୁ କିଛି ଆଦର୍ଶ ବା କିଛି ନୀତି ନିୟମ ନଥାଇ କୌଣସି ଦଳ ଗଠନ କଲେ କ'ଣ ହେବ? ଲୋକେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି। ସେ ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ଚରିତ୍ର ଏକାଥରେ ବି ସମାପ୍ତ ହୋଇପାରେ। ପୂର୍ବରୁ ଯେମିତି କଂଗ୍ରେସ ବିଜେପି ପରସ୍ପରର ବିଚାରଧାରା ଏବଂ ଅତି ଶତ୍ରୁ ଭାବରେ ବିବେଚିତ ହେଉଥିଲେ। ହାଲି ହାଲି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର କଥା କଂଗ୍ରେସ ଆଉ ବିଜେପି ମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଏହି କଥା ଯେତେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ତେବେ ତାଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ଆଦର୍ଶକୁ କ'ଣ ଲୋକେ ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ? ତେଣୁକରି ଏବେ ତ ଲୋକ କହିଲେଣି ଏମାନେ ତ ଭାଇ ଭାଇ, ଆମ ମଧ୍ୟରେ ଏମାନେ ହିଁ ଅନ୍ତର ସୃଷ୍ଟି କରିକି ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ବିରୋଧ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସଂସଦରେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ମେଣ୍ଟ କରି ଗୋଟାଏ ଥାଳିରେ ଖାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଇଏ ତା ବିରୋଧରେ ସିଏ ତା ବିରୋଧରେ ପ୍ରଚାର କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକାର ଯଦି ଅବିଶ୍ୱାସୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଯାଏ ତେବେ ସେ ଦଳ କେବେ ଉଠିପାରେନି। ଏବେ କିନ୍ତୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଗୋଟେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ମୁଁ ଭାବୁଛି ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। କାହିଁକି? ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ମାତ୍ର 3ଟି ଦଳର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ବିଜେଡ଼ି, ବିଜେପି, କଂଗ୍ରେସ। ସେମାନେ ଭୋଟରଙ୍କୁ ଆକର୍ଷଣ କରିବାର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ରାସ୍ତା ସବୁବେଳେ ବାଛିବାର ଦେଖାଯାଏ। ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଅ ଏବଂ ଥରେ ଜିତିଗଲା ପରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣ ନ କରିବା। ଏଇଟା ହେଲା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅତି ବିଶ୍ୱାସଘାତକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛି। ଯେକୌଣସି ଦଳଙ୍କର କଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ପ୍ରକାର ଦଳକୁ ବି ସେମାନେ ବାଛି ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଥରେ ଜିତିଲା ପରେ ସେହି ଦଳ ପୁରୁଣା ଦଳ ଭଳିଆ ଲୁଣ୍ଠନ କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଦଳମାନ ଭଳି ସିଏ ବି ଲୁଣ୍ଠନ କରିବାରେ ଲାଗିଲେ। ତେବେ କୁହନ୍ତୁ, ନୂଆ ଦଳ ଯଦି ସେମିତି ଜିତିଲା ପରେ ଲୁଣ୍ଠନ କରେ ତେବେ ଲୋକ ଆଉ କ'ଣ ତାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ? ଏ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ବିଜେଡ଼ି କ'ଣ କ'ଣ କରୁଥିଲା 25-26 ବର୍ଷ ଭିତରେ, କିନ୍ତୁ ବିଜେପି ଆସିଲା। ଯେତିକି ବର୍ଷ ହେଲା ଲୋକମାନେ କହୁଥିବାର ଶୁଣାଯାଏ ଇଏ ତ କିଛି ଯୋଜନା କରିପାରିଲା ନାହିଁ, କେବଳ ପୂର୍ବ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା ସବୁକୁ ରଙ୍ଗ ମାରିବାରେ ଲାଗିଲେ। ଏମିତି ହେଲେ ଲୋକ କ'ଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ? ସେଥିପାଇଁ ଦଳ ଗଠନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଦର୍ଶ ରହିବା ଦରକାର, ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିବା ଦରକାର ଏବଂ ସେଇଭଳିଆ ଧନ ବଳ, ବାହୁବଳ, ବିଚାର ବଳ, ଜନବଳ ଇତ୍ୟାଦି ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ତେବେ ଯାଇକରି ସେ ଦଳ ତିଷ୍ଠି ରହିପାରେ, ନଚେତ୍ କିଛି ଦିନ ପରେ ସେ ଦଳ